بسم الله الرحمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا
يا
الذي علم بالقلم اقرأ باسم
كلا إن الإنسان أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे।